Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. طيب سأقدم البحثي للموضوع ترقية تعليم التراكيب اللغوية باستراتيجية الخرائط الذهنية mind mapping di برنامج يوتيوب لطلبة الفصل الخامس في المدرسة الابتدائية الخير بارباك. هذا البحث تتكون من 3 أبواب. الباب الأول المقدمة، والباب الثاني الإطار النظري، والباب الثالث منهج البحث. طيب الباب الأول خلفة البحث. اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، يعني مهارة اللغوية وعناصر اللغوية. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu ada yang namanya maharah lughawiyah atau skill, kemampuan berbahasa dan unsur-unsur bahasa. Maharatul lughawiyah kama arafna tatakawan 'ala al-istima' wal kalam wal qira'ah wal kitabah. Jadi maharah lughawiyah itu ada istima', kalam, qira'ah dan kitabah. Yang mana istima', kalam dan qira'ah itu sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Dan tinggal kitabah. Tapi untuk hari ini tentang unsur. Salah satunya yaitu tarkib. Sebagaimana yaitu anasir lughawiyah tatakawan 'anil aswat wal mufradat wat tarakib. Jadi unsur-unsurnya itu ada aswat, mufradat dan tarkib. Al-maharat wal anasir al-lughawiyah juz'ani al-muhimman fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Fi ta'lim at-tarakib al-lughawiyah laha istirategiah wa tariqah al-khassah liyusahhil at-tullab li fahmiha. Jadi dalam mengajarkan dan mempelajari tarkib itu punya strategi ataupun metode yang khusus untuk apa? Untuk memudahkan siswa untuk memahaminya. Walakin laisa faqat li talabah al-istrategi wa tariqah syai'un muhimun 'inda al-muallim wal mudarris fi ta'lim al-lughah al-ajnabiyyah kal-lughah al-arabiyyah. Jadi strategi dan metode ini bukan hanya berfungsi untuk siswa untuk memahamkan siswa dalam mempelajari tarkib, tapi juga membantu guru dalam mengajar bahasa asing seperti bahasa Arab. Oke, muskilahnya di sini qad lahadat al-bahithah fil madrasah al-ibtidaiyah al-khair barabai fi ta'lim at-tarakib. التعليم التراكيب في هذه المدرسة في عصرنا الآن يعني أغلب فيروس كورونا يستخدم المدرس في تعليم التراكيب الفيديو يوتيوب، ثم يشارك المدرس الربط إلى جوجل كلاس روم، وإذا وجد السؤال من الطلاب فيجيب المدرس سؤالا في مجموعة واتساب أو في جوجل كلاس روم. Jadi kenapa saya tertarik memilih sekolahan ini, yaitu sekolahan Ibtidaiyah Al-Khair di Barabai, karena di masa pandemi sekarang ini guru di sana itu dalam segi media untuk mengajar itu lebih bervarian gitu, yaitu dari YouTube. Yang mana YouTube di sini guru merekam video pembelajaran dari gurunya sendiri, kemudian men-share-nya ke Google Classroom. Nah, setelah di Google Classroom, nanti siswa pelabah akan membuka linknya dan menyaksikan bagaimana guru menjelaskan materi yang akan dipelajari. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau soal-soal bisa di WhatsApp atau di Google Classroom tadi. Tapi sepertinya yang lebih dominan itu WhatsApp, grup WhatsApp yang di kelasnya itu sendiri. Jadi memang ada 2 untuk penugasannya, bisa di Google Classroom ataupun WhatsApp. Nanti interaksinya juga di antara 2 itu. Jadi kalau YouTube cuma untuk melihat guru ngajar. Walakin hasil imtihan tarakib ba'dhum lam yafhamu tamaman 'an al-maddah yani al-dhamir wal fi'l al-madhi al-mukhatab. Tapi tidak semua siswa itu
memahaminya dengan sempurna. Jadi masih ada siswa yang masih agak keliru bagaimana memahami tentang dhamir dan fi'il madhi di mukhatab. Jadi di kelas ini, di kelas 5 ini, materi tarkib itu tentang dhamir dan fi'il madhi. Nah, dhamir dan fi'il madhi ini dibagi dua bagian, dua pertemuan. Pertama, yang bagian di bagian ghaib. Yang kedua di bagian mukhatab. Itu jedanya berapa minggu itu saya lupa. Tapi yang baru-baru waktu saya menanyakan ke gurunya yang baru-baru dipelajari itu yang mukhatab. Jadi saya ngambil yang mukhatab. Jadi siswa masih ada yang salah gitu ketika mereka mengirimkan tugas mereka ke guru yang bersangkutan. ولذلك لحل تلك المشكلة فتحل الباحثة استراتيجية الخرائط الذهنية للمساعدة وتعزيز تفاهم الطلاب في المادة الضمير والفعل الماضي. Jadi untuk hal muskilahnya, bahithahnya sendiri mencoba menggunakan strategi al-kharaid adziniyah atau mind mapping untuk membantu siswa dalam pemahaman mereka. Kenapa saya tertarik menggunakan mind mapping? Karena setelah saya baca-baca sendiri, memang strategiah itu mumti'ah, menyenangkan. Karena di dalamnya kan ada gambar, ada warna, nah dan sedangkan yang diajar sekarang itu adalah anak-anak MI, anak SD tingkat dasar. Gitu. من الدراسة السابقة التي قد قرأت الباحثة هذه الاستراتيجية فعالة لمساعدة الطلاب. Dan dari dirasah sabiqah yang saya baca juga, mereka yang menggunakan strategi ini itu hasilnya faal atau efektif. Dan nanti juga saya ketika menggunakan strategi strategi al-kharaid al-dhahniyah ini dengan maudhu'nya sama dhamir dan fi'il madhi, tetapi dari ghaib sampai khotab. Kenapa? Karena tadi materinya di kelas 5 itu cuma ini, tapi dipisah-pisah gitu waktunya. Seperti itu. Lanjut ke as'ilatul bahath. Pertama, كيف استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية لترقية التراكيب اللغوية لدى طلبة الفصل الخامس في مدرسة الابتدائية الخير برباي. كيف درجة الإتقان لتركيب اللغوية لدى طلبة الفصل الخامس في مدرسة الابتدائية الخير برباي. ثم أهداف البحث لمعرفة استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية لترقية التراكيب اللغوية لدى طلبة الفصل الخامس في مدرسة الابتدائية الخير برباي. لمعرفة درجة الإتقان لتركيب اللغوية لدى طلبة الفصل الخامس في مدرسة الابتدائية الخير برباي. ثم أهمية البحث. هنا قسمان للمعلم والطلاب. المعلم يرجي هذا البحث باستخدام الخرائط الذهنية. يعطي المعلم في تعليم التراكيب اللغوية الزيادة الابتدائية والجداعة في تعليمها. ثم للطلاب يرجي هذا البحث باستخدام الخرائط الذهنية سيسهل الطلاب في فهم التراكيب. التحليل الإجرائي هي استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية لترقية تعليم التراكيب لدى الطلبة الفصل الخامس في مدرسة الابتدائية الخير برباي. Kemudian dirasah sabiqahnya di sini ada dua. Pertama, fa'aliyah istikhdam al-kharita adziniyah atau mind map fi ta'lim at-tarakib al-lughawiyah bil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah al-aminah Basuki Situbondo al-Muhammad Ain Zamani. Kemudian yang kedua, al-thani istikhdam al-kharaid adziniyah fi ta'lim an-nahwi li talamid madrasah al-Kautsar adziniyah Dukuh Kutarada Pandaan li Muhammad Daud Zahiruddin. Jadi di sini ada dua, yang mana keduanya ini itu menyatakan efektif ketika menggunakan metode ini. Jadi karena itulah saya tertarik menggunakan metode strategi ini. Maaf. Kemudian al-awtsani, yakni mafhum al-kharaid adziniyah wa mafhum at-tarakib.
Tapi kita lanjut saja ke adab salih, yakni manhajul bahas. Manhajul bahas wa na'uhu yakni tastakhdimul bahithah al-bahth al-ijra'i al-fasli atau classroom action research لحل المشكلات في التعليم بمناسب لتحسين الدراسة. مجتمع البحث هو الطلبة في مدرسة الابتدائية الخير برامي، وعينه في هذا البحث هي طلبة الفصل الخامس في العام الدراسي في مدرسة الابتدائية الخير برامي، وعدد طلابه 28 طالبا بتعليم التراكيب بالموضوع ضمير وفعل الماضي. Jadi siswa kelas 5 dengan jumlah siswanya 28 dan temanya dhamir dan fi'il madhi yang secara keseluruhan. Kenapa kelas 5? Karena saya lupa tadi menjelaskan, karena guru yang saya wawancara ini itu mengajarnya di kelas 2, 3, dan 5. Sedangkan saya baca di bukunya, itu materi tarkib, memang materi tarkib itu baru ada di kelas 4. Jadi di kelas 2 dan kelas 3 yang guru ajar itu masih berupa semacam mufradat, pengenalan kosakata, bagaimana cara menulis. Nah, belum ada yang ke tarkib. Jadi di kelas 4 ke atas baru ada tarkib. Tapi karena gurunya tidak mengajar di kelas 4, nah makanya saya milih di kelas 5. تصميم البحث تكتب الباحثة الفعل الماضي في أخذ الورقة مثلا كلمة دراسة بلون وتضع الباحثة الصورة المتناسبة بكلمة دراسة. في جانب اليمين تكتب الباحثة الفعل الماضي خاصة للغائب بألوان متنوعة بتناسب المذكر والمؤنث، وتضع الباحثة الصور المتناسبة بمفرد للغائب مثنى والجمع وبمفردة الغائبة مثنى والجمع، وتصل الباحثة بين الصورة الرئيسية والأفكار الرئيسية. ثم وفي الجانب اليسرى تكتب الباحثة الفعل الماضي خاصة للمخاطب بألوان متنوعة بتناسب المذكر والمؤنث، وتضع الباحثة الصور المتناسبة بمفرد المخاطب مثنى وجمع بمفردة المخاطبة مثنى وجمع، وتصل الباحثة بين الصورة الرئيسية والأفكار الرئيسية. وبعد ذلك تصنع الباحثة الفيديو في يوتيوب بالفعل الماضي الخطوة السابقة، ثم تشاركت الباحثة إلى جوجل كلاس روم ليشاهد الطلاب عن الفعل الماضي. Jadi tasmimnya pertama, bahitha akan menulis di tengah-tengah warakah, tengah kertas ataupun nanti medianya karena video, jadi di tengah-tengah video layar itu. Nah, kalimat terisinya ada misalnya darasa. Nah, kalimat darasanya nanti itu menggunakan warna gitu. Nah, kemudian tad'a al-bahitha as-surah al-mutanasibah bi kalimat darasa. Untuk agar siswa tahu makna darasa itu, jadi di sampingnya bahitha akan saya letakkan maksud arti dari darasanya. Jadi kemudian fi janibil yamin, di sisi sebelah kanannya nanti taktub bahitha al-fi'l madhi khasan al-ghaib. Jadi di sebelah kanan nanti akan saya buat dhamir dhamir dan fi'il madhi khusus yang ghaib, baik yang muannas, mudzakkar ataupun muannas. Jadi nanti misalnya huwa darasa, kemudian bawahnya huma darasa, kan ada tambahan alif. Nah, di situ saya berikan tanda kalau alifnya itu adalah tambahan. Bisa dengan warna ataupun nanti darasa plus alif sama dengan darasa digabungkan, darasa ra sin alif digabung jadi satu. Bisa seperti itu nanti. Kemudian begitu juga seterusnya sampai ke bagian yang jamak ghaibahnya. Nah, untuk
agar siswa tahu jumlah dari si fi'il madhinya itu huwa untuk berapa orang, huma untuk berapa orang. Nah, di sebelahnya akan saya letakkan juga gambar yang menunjukkan jumlahnya. Misalnya huwa satu orang yang belajar, huma 2 orang, begitu seterusnya. Laki-laki dan perempuan. Kemudian akan tafsilul bahithah baina sul ar-ra'isiyah wal afkar ar-ra'isiyah. Jadi antara darosa yang di tengah tadi akan saya berikan garis-garis ke masing-masing ke-6 komponen tadi yang huwa, huma, hum, yauma, hunna sesuai PL-nya. Jadi saya akan beri garis penghubung. Kemudian fi janibil yusra taktubul bahitha al-fi'l al-madhi khassah lil mukhatab bi alwan mutanawi'ah bi tanasul mudzakkar wal muannas. Jadi sebelah kirinya hampir sama dengan yang di sebelah kanannya tadi. Cuma yang di sebelah kirinya nanti khusus yang mukhatab. Sebelah kanan yang yang ghaib, yang sebelah kiri mukhatab dengan cara yang sama. Ada gambarnya, penjelasannya, bagaimana tambahannya apa dengan cirinya tersendiri agar siswa mudah memahaminya. Oh, ternyata misalnya kalau huma ada tambahan alif karena kan ada beda sendiri penandanya. Dan setelahnya juga akan diberikan garis penghubungnya. Kemudian ba'da dzalik tusna al-bahithah. Nah, setelah selesai saya akan buat video pembelajaran tentang dhamir seperti khutwat as-sabiqah tadi, cara yang di atas tadi. Kemudian saya upload ke YouTube dan saya share ke Google Classroom di Syahidatul Laf an al-Fa'al Madhi agar siswa bisa melihat dan menyaksikan, juga mendengarkan, memahami tentang fi'il madhi seperti itu. Kemudian asalib jam'ul bayanat hiya al-mulahadhah li ta'lim at-tarakib al-lughawiyah ma'a ustadhihi wa video ta'lim at-tarakib fi YouTube. Jadi di sini ada wawancara sedikit kepada gurunya, bagaimana gurunya mengajar dan respon siswa terhadap pembelajarannya. Dan juga alhamdulillahnya gurunya membolehkan untuk melihat dan men-share kepada teman-teman bagaimana beliau menjelaskan materi pembelajaran. مصادر في هذا البحث هي مدرس اللغة العربية والطلبة في الفصل الخامس في مدرسة الابتدائية الخير دربيت. ثم أسلوب تحليل البيانات هي انتقاء البيانات وتصنيفها وعرض البيانات وتحليلها وتلخيصها. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.